kami man. Akong anay? Kita kami. Dala eh. Grupo pa yun. Kita mo. Ha? Pasing dali. Pasing dali. Asin yan eh. Ice cream yummy. Ice cream good. Isa lang para magkano ng Ano yung tain yun, mama? ikaw na ate kayo. Wow, pasok na sila. Opo. Pasing dali. Siya man siya. Hindi ka ng aeroplano mo dito. Eh, eh, eh. My heart is Alam mo. Nick. Eh. Eh. Sama-sama. One ba i-edit mo to lagay. Agkastoy nak lang. Nag-post kayo. Oh, Idiki, thank you for the ice cream. So good. Wow, delicious. Oh, strawberry. other. Go. Ice cream Diba? yummy. Ice Stop. cream good. Hindi good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream. Ito ganito. First time? Ikaw, first time? First time? Ako rin. Tanungin mo rin ako. First time? Hala ko. Ikakat mo man. First time? Ay, ay. Hira ulo. Ano nga ka mo? Salamat po. Katakip, takip.